Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hidayah amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain ya mujibas sa'ilin. Kaifa hale kepriye yusyriku bisa mencorong apa qalbun ati suarul akwan kang utawi gambare kabeh makhluk iku muntabi'atun kantil fi mir'ati ing dalem pengilone ati. Am kaifa utawa hale kepriye yarhalu bisa berangkat qalbun ilallah maring Gusti Allah hale kang utawi ya qalbun iku mukabbalun den serimbung bisyahawati kelawan pira-pira syahwate ati. Am kaifa utawi hale kepriye yatma'u bronto ati ayat khula ing yen to manjing ati hadratillah ana ing pengayunane Allah wa wa utawi ati kulam yatotahhar ora sesuci ati min janabati ghafalati saking jinabate laline ati maring Allah. Am kaifa utawa hale kepriye yarju arep ati ngarep kepriye ati ngarep opo ngarep ayat hama ing yin to paham ati daqait al asrar ing pira-pira lembute perkara-perkara kang samar wa hale utawi ati ku lam yatub ora gelem tobat utawa durung tobat ati min hafawatih saking keluputane kesalahane ati. Maka melanjutkan pembahasan yang lalu am kaifa yatma'u ayyadkhula haddara billah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih. Tegese jare Mbah Saleh Darat balik kaya apa oleh lobo ya apa bahasa Indonesiane Mbah? Lobo. Lobo iki ngrangsang geseng tamak. Bagaimana ia mengharapkan bisa masuk ke hadratillah sementara ia wong iku ing yen to manjing ing dalem pengayunane Allah. Bagaimana ia akan dapat masuk ke hadirat Allah padahal ia belum bersih dari kelalaiannya. Am kaifa yatma'u, bagaimana ia berharap dengan sangat tomak. Tegese apa bahasa Indonesia nih? Lobo itu pengen banget pengen banget bahasa Indonesia nih apa?
ingin sekali. Bagaimana ia sangat ingin sekali masuk ke hadirat Allah. Wa huwa lam yatatahhar min janabati rafalatih, tetapi ia tidak mau membersihkan dari junub kelalaian hatinya. Jadi junub niku maknane aduh, bukannya wong nek hadat besar diarani si junub. Paham nggih? Nek junupe ilmu fikih. Junub nek nang sapinah nang rasa jumur. Sing wajib ki atus junub iki. Apa ora kitabe? Nek junub secara fikih, secara lahiriah, kuwi junub apa? Hadas besar. Paham nggih? Wa nek junube ruhaniyah ketika atimu ora zikrullah, itu berarti ruhaniyahmu isih junub. Paham nggih? Paham nggih? Jadi nek lahiriahmu ki junub, sampean haram apa meneh? Kau berarti apa? Nek wong junub ki apa larangane? Non? Apa? Digawa ora kitabe? Lah tapi waca. Ya harumul junubi masa ora apal. Apa meneh? Di junub ki menurut bahasa artinya apa? Aduh. Pira wong junub diharamke apa? Jadi orang sing isi junub kuwi haram 6 perkara. Sitatu asya. Mersiji apa? Salat. Salat iki ngadep pangeran. Terus menurut tawaf ki dikir eling pangeran, takbir subhanallah alhamdulillah. Tawaf nggih memutari Ka'bah, haram dia. Terus menyentuh mushaf Al-Qur'an. Nek HP priye ana Al-Qur'ane, biasane kanca-kanca sing hafid seneng Al-Qur'an biasane HP-ne mesti ana Al-Qur'ane. Nek kalian gitu loh, ya ora apa-apa ngrudu mushaf kuwi HP, paham nggih? HP kan sono aplikasi Al-Qur'an. Haram ora nek aku junub ngenyok, ora haram, bukan mushaf kuwi HP, paham nggih? Mushaf itu lembaran. Kuwi yo madhep Gusti Allah ora entuk merek-merek sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Mushaf kuwi kalamullah. Nomor 4 apa? Enang Safina membawa Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah, surat cintane Allah. Terus masuk masjid. Masjid itu rumah Allah. Terus dan membaca Al-Qur'an. Nek wis junub secara apa? Zahir. Paham nggih? Nek sampean duwe hadas besar. Hadas besar ki apa? Ma'au jabal usul sesuatu sing majibke atus. Sesuatu sing majibke atus pira sat? Sing majibke atus ana 6 juga. Apa? Ilajul hasyafati fil farji, memasukkan qadril hasyafah ora full sak tabuh beduk nggih, sak pucuke helm tok ki arane hasyafah. Lebu walaupun tidak keluar mani, sing mlebu bledeng didodok tamu tanggung padha bae aduse mlebu tok ora kudu apa metu nggih, bukan mlebu bolongan ngarep, bolongan buri, bolongan silet ayam, paham nggih?
Bolongan silit apa? Pedus nggih. Leboke bustruk. Orang teman ini ngleboke apa? Hasyafah hilal farji bolongan. Merloro wahurujul mani. Ini berbeda. Yang kedua keluar mani. Cirine mani iki metune penak. Wis ciri paling apa? Utamane cair kental itu tergantung saya mau pangan apa kurang vitamin ya man ini encer nggih. Baik ciri pertama itu metune apa? Penak. Yang kedua keluar mani. Keluar mani kalau memasukkan alat kelamin ke lubang berbeda. Paham nggih? Keluar mani tidak harus memasukkan alat kelamin ke lubang, tempel ke tembok bisa metu. Ya berapa? Hah? Tempel ke sabun bisa apa? Metu. Mertelu apa? Wal haidu menstruasi. Terus wan nifas setelah melahirkan keluar darah. Terus dan melahirkan dan mati. Paham nggih? Niku sesuatu sing wajibke adu secara lahiriah. Lah wong nek isi duwe junub yahrumul junub mau pira? Sittatu asya. Orang yang junub secara badaniah, secara ragawiyah, secara rogo, dia tidak boleh dekat-dekat ke rumah Allah, tidak boleh masuk masjid, boleh napa mboten? Sama, paham nggih? Engkau tidak akan bisa masuk ke hadirat Allah, dekat dengan Allah jika hatimu belum thaharah dari junubnya ghaflah. Jadi nek junub rohaniah siji tok. Napa niku? Ghaflah. Ghaflah niku ghafil. Wong ghaflah nang Al-Qur'an wong kudu sapi ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itu lebih rendah daripada binatang ternak. Siapa mereka? Orang-orang yang ghafilun. Ghafilun itu lalai. Paham nggih? Ing hale dari Mbah Saleh Darat. Wong iku durung adus saking jinabat lali tegese laline marang Allah iku kaya jinabat. Kaya wong jinabat iku haram manjing masjid semono uga wong kang lali ing Allah iya kecegah manjing ing pengayunane Allah kelawan yen to keparek ing Allah. Ruhaniyahmu tidak akan masuk ke hadratillah, masuk ke istana cinta, masuk ke istana Allah jika engkau masih junub. Junub secara lahiriah itu haram mlebu masjid bro. Padha ruhaniyahmu tak akan terbang masuk ke kedekatan kepada Allah nek isih junub. Nah junube ruhaniyah ki apa? Ghaflah. Berarti nek kowe pengen ngerti ruhaniyahmu ki isih junub apa isih suci, tanya dirimu sendiri, hatimu si apa hatimu mbah? Ya supaya nopo sih junub kowe paham nggih keluar dari apa? Bukan nek posone wali dimulai fajar tekan maghrib atine kudu Allah kok mendek sediluk kok Pak buka apa sih ya batal posone. Paham nggih? Lah priye wong wis poso kok junub batal apa boten? Kowe poso nembak bojomu batal berarti. Posone wali kowe ngajine wali tapi posone wali. Lah ya sapa? Wonang dili. Kuwi poso khawasul khawas nggih. Paham? Ora sapengin dadi wali, tapi kudu ngerti ilmune para, tidak usah pingin jadi wali. Tapi kalau kamu harus tahu ilmunya para wali, biar kamu tidak suudzon, biar kamu tidak hasud, iri, dengki. Karena dagingi para wali niku sumun kotil, racun yang
mematikan. Faham? Makanya ono wong ora zikir niku dipadake kaya wong junub. Orang tidak zikir disamakan dengan lalai. Orang tidak zikir disamakan dengan tidur. Bahkan Rasulullah menyamakan orang ghaflah itu dengan majid. Perbedaan orang berzikir dan orang yang tidak zikir kaya wong kamatsalil hayyi bainal amwat, seperti orang hidup di antara orang-orang yang mati. Hidup dan mati itu bedanya sangat jauh, napa mboten? Paham nggih? Hidup dan mati itu kan jauh. Mati segala keluangan Pak Kiai, Pak Alim, Pak Habib, Pak Wali, Pak Syekh, Pak Mursyid, Pak Hafid, Pak Hafidhus, mati ya wis duluki. Paham nggih? Maka bagaimana engkau sangat ingin memasuki kedekatan hadratillah tapi tidak mensucikan diri dari junubnya kelalaian. Jadi nek junupe ilmu fikih niku ma aujabal usul, sesuatu sing majike apa? Adus. Paham nggih? Mukane zikir itu diparibasake seperti air. Basahilah dirimu dengan zikir. Nek Rasulullah madake wong zikir kaya wong mati karo wong urip. Wong urip butuh banyu. Mukane disinilah jalan tasawuf, disinilah jalan thariqah. Artinya zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu baca zikir. Zikir sing dimaksud dalam tasawuf ya fil qalbi, kuwi wong kaifa yusriku qalbun, zikir nang jero ati. Wah, zikir nang jero ati itu harus ada gurunya. Nek ora ana gurune ya yuwaswisu fi malam yakun lahu syekh fa syekhuhu syaitan. Disinilah jika orang sudah mengerti kedudukan hati, mengerti sifat-sifat hati, mengerti penyakit-penyakit hati, mengerti junubnya hati tanpa seorang guru, ya boleh dia meniti jalan Allah tanpa seorang pembimbing, boleh saja. Kayak Syekh Ibrahim Al-Madbuli, Syali Al-Hawas. Tapi mereka ini maunya ya duwe apa? Duwe guru, Syekh Uwais Al-Qarni. Tapi nek wong zaman saiki pernah ana gurune kok iso tekan sampai ke hadirat Allah niku tangeh lamun apa mboten? Hanya berbekal aku wis khatam Ihya, hanya berbekal aku wis khatam Risalatul Usyairiyah, hanya berbekal aku wis khatam Tanwirul Qulub, hanya berbekal aku wis khatam Minahus Saniyah ala Wasiyatil Madbuliyah, hanya dengan bekal aku wis khatam Qutul Qulub, kitab-kitab ilmu tasawuf pembersih hati. Anggap dia telah bisa membersihkan hatinya hanya dengan membaca resep. Paham nggih? Bagaimana dia bisa masuk ke ayunan, ke istana Allah sementara ia belum tohar. Tohar lahiriah nggih pun wis leres. Nah nek wong sing isih junub haram nggih, haram ini nanti dilakoni ya berdosa. Haram napa mau? Sitatu asyaga apa Ustaz? Salat nomor 1 salat. Haram napa mboten? Bukannya salat ki haram. Nek sampean isih junub ora kok salat ki wajib nggih. Ya taufik ki boleh salat kok haram, nah wis junub kok. Salat haram lho mboten sampean sik junub Mas Badi? Haram. Salat ki yo mendekatkan diri kepada Allah. Salat ki yo munajat ilar Rahman, bercengkrama dengan Allah. Dilarang sampean, dilarang orang itu merloro apa? Tawaf, engkau masuk ke Baitullah. Kono nang Mekah, paham nggih? Baitullah sing nomor 1. Tawaf ku mlebu ring Baitullah, ring Masjidil Haram sing nang kono. Paham nggih? Padha bae masjid asline nggih.
ora entuk mlebu ke rumah Allah. Mlebu ora entuk aja meneh apa mendekat. Masuk saja nggak boleh, apalagi menemui tuan rumah. Yang ketiga apa? Mashul mushaf, menyentuh surat cinta dari sang kekasih hingga medek-medeki gerumungan karo Allah. Nomor papate apa? Hamluh membawa Al-Qur'an. Terus nomor 5 meneng nang jero apa? Tengok-tengok atau diam di masjid, duduk-duduk terus membaca Al-Qur'an. Maca Al-Qur'an padha kaya munajat ila rahman. Maca alhamdulillahi rabbil alamin. Gusti Allah dia sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, dia sedang memujiku. Maliki Yaumiddin, dia sedang memujiku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ia memujiku. Iyyaka nasta'in, mulai jaluk wis. Nah, dia baru muji-muji mulai pak jaluk ya, Bang. Ihdinas siratal mustaqim. Fatihah itu 3,5 berisi bercengkrama, 3,5 berisi permintaan. Bukannya pitu, paham gak? Di bismillah tekan iyyaka na'budu, kau sedang merayu Allah. Mulai 3,5 merono iyyaka nasta'in ihdina, mulai ngemis, mulai paham enggak? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina haram. Ketika engkau isi apa? Junub niku secara lahiriah mawon. Lah secara batiniae sebabe junupe ruhani napa ghaflah. Paham nggih? Siji tapi berat napa mboten? Terlena, terlupa. Dosa paling dibenci Allah itu lupa. Dosa paling menyakitkan atau sesuatu yang paling menyakitkan di antara kekasih ki lupa. Dia telah melupakanku. Lakone sisa lupa burung atiku lara nek kelingan. Kekasih niku kan perkara nang lupa karo ingat to. Ya ora, Mbah. Hah? Anakku ki yo wis kelalen karo aku. Tak gawe ke omah, tak tukoke kebun, aku tuwa ha? Sakit napa mboten? Hah? Numpak mobil kelalen, belok kok lempeng. Bahaya napa mboten? Bahaya. Nah, mukane wali-wali niku nek urusan ghaflah niku kari-kari dhewe sih nembe azan subuh iki pikirane wis apa aku ki wis batal langsung junub kowe. Iki posone wong khawasul khawas katoke lahiriah biasa. Tapi ma fi qalbi ghairullah. Nah, ilmu nek wong ora ngaji toreko lah dikir qalbi iki priye qalbi iki nang ndi priye qalbi mek dikir gagape dhewe cok nyasar temune cok udel nggih paham nggih. Disinilah pentingin di ngaji toreko. Tasawuf koyo hikam ini kan teori, prakteknya toreko. Oh saiki orang-orang toreko aku nek tawa toreko ya samaniyah wopi tujaniyah aku jarane wong biat toreko tujaniyah bisa nelametke 7 turunane. Sholawat Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul hakim bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim hatta qadrih wa miqdarihil azim niku orisinil asline di Lauhil Mahfuz. Ora ana sol, ora ana salim, ora ana barik, asal itu selawate malaikat. Malaikat kan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, nang wali-wali ditambahi wa ala alihi washabihi qadri wa miqdarihil azim. Ora ana ali. Nah, itu sing ngono wae salam kan sing ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Bukannya malaikat selawat Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wa khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq utawa kena diwaca nasrul haqqi bil haqq walladzi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Ujar turun di Lauhil Mahfuz selawat terhebat. Waca pisan penuh nyelametke
diwaca nang kuburan, maka redamlah siksa api neraka sampai hari siksa kubur, sampai hari apa kiamat. Tapi nek sampai kamu meyakini ono sholawat sing ngumpuli sholawat Ibrahimiyah, ya engkau telah keluar dari pemahaman yang benar. Sholawat paling top ya sholawat Rasulullah. Paham nggih? Dalail kama hadza iki koyo iki, paham nggih? Sholawat Fatih kaza wa kaza itu dasarnya ilham, dasarnya ngimpi ketemu Rasulullah, dasarnya dijazai Rasulullah nang jero ngimpi wali-wali nggih. Tapi bersolawat paling top, paling hebat ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholli ta'ala Sayyidina Ibrahim. Sing lakoni torekoh itu torekoh qadiriyah tok. Paham nggih? Torekoh liyane ora nganggo sholawat kuwi. Sholawat Fatih. Jahiliyah ya sholawat tiga tri al-mati dzatika fi kulli waqtin wahin. Paham nggih? Sholawat dalail hebat napa mboten? Hebat. Sholawat nariyah hebat. Tahu kok. Sholawat alil qadri hebat pura diwaca pisan kuwi disambut Rasulullah kaya ngono sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina wis sampai meyakini ono sholawat sing hebat iki ya metu bae di Islam. Paham nggih? Hah? Paham nggih? Saiki kon terkesima ana sholawat sultan, sebut panjang sholawat sultan. Dasare kan ngimpi sholawat Sultan Abbasiyah. Nek mesti maca sholawat 300.000 kali ora metu tek kamar. Biasanya rampung nek jam 10 baru nemoni karyawane, menemui rakyatnya, menemui punggawa-punggawane, menemui tukang kebune tugasnya. Akhirnya saya ngantri tambah akeh, karyawannya tambah akeh, perjurit tambah akeh. Ditemuni Rasulullah, tahu deh selawat sing waca pisan kaya 100.000. Terkenalah selawat sultan nggih. Ono wong seorang wanita bercinta sendiri dengan anaknya. Gara-gara antara jarak dekne karo anake mung 15 tahun, berarti nek dekne umur 30 anake kan sing 15. Bapaknya harus meninggal dunia, dirawat, mati, anaknya dirawat, sampai kentang dicintai dulu. Setiap ibu ini ingin berhubungan intim, anaknya ditunggini arak, mendem, paham ya? Mendem jak bercinta, mendem, wes nganti berkali-kali. Wah akhiratu ibu ini mati. Si anak ini aslinya ora seneng karo ibu ini, dugal dengan kelakuannya apa? Ibune, tapi karena jadi pemerkosaan itu tidak harus laki-laki memerkosa wanita, wanita memerkosa laki-laki ono nang bahasa hukumnya, bahasa Inggrisnya perkosaan ya apa? Marital rape, nah? Paham nggih? Dina ilmu hukum, paham nggih? Marital rape apa yang kelak? Wong wadok diperkosa ya ono, Nabi Yusuf diperkosa karo Siti Zulaikha. Tapi ya ono skripsine koncoku kae polisi di Polda, seorang bawahan laki-laki harus memuaskan nafsu perempuan atasannya. Ya ono skripsine secara undang-undang pidana nih. Ngono duwe Pak lapor kok kan isin nggih. Hah? Aku diperkosa cewek polisi cok, apa orang merkosa apa? Pemerkosaan itu tidak harus dilakukan laki-laki kepada wanita. Kenapa wanitane sing greges Pak Allah merkosa? Paham nggih? Tapi selalu sing salah iki mesti lanang iki, Bre. Hah? Nabi Yusuf karo Siti Zulaikha nang apa sih di penjara kok mesti apa? Paham, Mbah? Padahal Nabi Yusuf kan korban apa, Mbah? Perkosaan, Mbah. Akhirnya si ibu tukang merkosa anak lanang ki mati, baru wis mati. Songko jengkel anak ibu kelakuannya bejat. Pengen roh aku nang jero kubur iki kaya ngopo. Kok petewul apa dicajiak kok boleh diduduk kuburane karo anake. Jebuna
jasa utuh mambune wangi apa enggak air disikep makane nganti kedarung turu apa enggak nang durunge turu si anak ini tanya kepada ibunya, wahai ibu apa yang kamu amalkan walaupun yang dibejat oleh karena terburu hawa nafsu tapi setiap pagi aku selalu membaca sholawat sultan sehingga Allah memberiku anugerah demikian. Wah, itu untuk pengen ijazah apa? Terutama wong bejat-bejat paham ya. Hah? Mau tak ijazah nek pengen. Nek pengen ora apa? Pengen. Berarti kowe wong bejat kok. Nah, kowe terkesima dengan sholawat-sholawat, tapi kemudian engkau menganggap ada sholawat, monggo. Sholawat paling top ya sholawat apa? Kok iso aku cerita sholawat berisimu secara di cerita bab ati. Nah, semua torekoh itu yang nganggu apa sholawat. Kemudian tuh bereklan layanan masyarakat sholawatnya paling apa? Hebat dewe. Kok diriah menengok tak apa oleh? Kramate iki ngumpuli Syekh Abdul Qadir, kramate kae ngumpuli apa? Syekh Abdul Qadir. Berarti Syekh Abdul Qadir niku nggo barometer napa mboten? Nggih. Maksudnya nggih. Nek wis melu toreko iki ora kena ngrangkep toreko apa liyane. Toreko itu kan hanya cara membersihkan apa? Hati nggih. Nek urusan top-topan ya padu dalil ya kok. Imam Syekh Sulaiman Al-Jazuli torekoe Syadzaliyah selawate apa? Dalailul Khairat. Syekh Bakri As-Siddiqi Khalwatiyah selawate selawat Fatih. Kemudian Syekh Tijani selawate Fatih. Tapi jarene Muqaddam Tijani jare nang kitab-kitab Tijani maghrure wong-wong nglakoni selawat Fatih lalu ngeremeh ke sholawat apa liyane. Kok sampai ngeremeh ke sholawat liyane kemudian ngeremeh ke sholawat Ibrahimiyah, yuk keluar saja dia dari apa Islam. Sholawat paling top tapi kok ora tau diiklan kayak gitu. Sholawat sultan ku hebate kok mbah wong tukang demenang karo anak itu jasate ora apa wangi kan. Hah? Akhirnya si Sultan Baghdad mau nek bendina mau maca selawat Sultan ping 3 ibadahmu iki dudu nang kamar Sultan, ibadahmu ngladeni wong, ibadahmu ngladeni karyawan, ibadahmu ngladeni wong ngecap cara jregan nggih dudu wirid dudu apa Mbah kita wirid sing kaya satu bacaan kaya selawat 100 kali cukup maca ping 3. Setelah 1 bulan berlalu Rasulullah hadir menemui Sultan Baghdad itu. Ceritane Sahibul Mashhad nggih nang Sahibul Mashhad itu Habib Hasan bin Abdullah Al-Attas sapa li. Ceritane beliau nang kitab cerita kuwi. Rasulullah kondo, wahai Sultan, apa yang kamu lakukan sehingga malaikat di langit sibuk mencatat pahalamu sampai ngentekke pirang-pirang dino pirang-pirang rem kertas cara saiki malaikat walang ngitung ganjaranmu. Ya mun boten ngamalke napa-napa kula ya Rasulullah, saya hanya ngamalke selawat sing disukani jenengan. Oh wis. Wah, wong berbondong-bondong pengin lurus selawat apa? Sultan. Mek subuh mimpi Sultan, paham nggih? Hah? Non? Ya. Lah ya mun dhewe iki mudah terkesima, mudah terlena. Padahal kowe wis kelakoni sing Allah sallallahu alaihi wasallam cok ditinggal diringkes nggih. Hah? Cok ora diwaca ya terlalu kowe apa? Hah? Melupakan jalan apa? Toreko nggih. Toreko Qadiriyah maca sholawat Ibrahimiyah iki wajib napa nek toreko Qadiriyah maca sholawat Ibrahimiyah niku mlebu nang amaliye wong toreko Qadiriyah ora? Hah? Qadiriyah sing bener sing bersanad kepada apa? Syekh Abdul Qadir. Nah, toreko ini adalah praktek untuk yusriku
Qalbun membersihkan hati, bagaimana hati sampai kepada Allah, bagaimana membersihkan dungu hati. Ya monggo sampean ngelu torekoh apa, tapi aja ngeporke wae apa dhewe. Wa kulluhum mir Rasulillahi multamisun. Semua bersumber dari Rasulullah, imma Qadiriyah, imma Alawiyah, imma Tijaniyah, imma Syadziliyah, sudahlah. Banyak jalan menuju Roma. Ini Pak gelut-gelutan yang dalil hebat mesti apa? Qadiriyah enggak apa toreko top dhewe Qadiriyah ya kok terpental dari kepahaman yang benar. Paham nggih? Paham apa mboten? Nah, dengan ilmu torekoh ini kita mengamalkan ilmu tasawuf. Tasawuf tidak bertorekoh ya didine tasawuf akademisi ndungeng entuk pinter kaya fakultas usuluddin nang IAIN pinter ndungeng Al-Halaj, Ibnu Arabi, Hikam pinter ndungeng kaya ngoten ae praktekin ora. Cek mending kowe melu torekoh. Paling penak nggih, paling penak iki ngaji karo guru. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kok macane ahad ana tek iki priye Mbah? Aku ora ngerti ku apa kok aku krungu buku sah bener. Ora usah ngaji Jazariyah, ora usah ngaji Taisir, ora usah ngaji Tuhfatul Atfal, ora usah ngaji Fathul Manan, ora ngerti tapi bacaane bener. Daripada maca kitab tajwid macem-macem akhirnya macane turu kitab nek dal karo jimli kena diidhomke malah macane laqad ja'akum salah didine kok cara nang kitab tajwid ra apa-apa cara kitab paham nggih lah gurumu macane priye isi mending sampean ora ngaji hikam ora ngaji ihya ora ngaji kutul qulub ora ngaji risalatul qusyairiyah wala ngaji futuhatul makiyah ora ngaji jamiul usul fil auliya urung tau maca kitab Kibritul Ahmar urung tau maca kitab An-Nibras urung tau maca kitab Al-Qirtos tapi sampean meluk toreko ana wong dongeng misale Syekh Husain ngomong sungguh Allah telah memenuhi sekujur tubuhku ora usah maca kitab kowe paham ra Mbah hah tapi wong maca kitab berjilid-jilid ngafirke wong ahli sufi wong sufi iki mosok Gusti Allah bersembayang di hatinya padahal koleksi kitabnya pirang-pirang apa lemari asale mereka durung tahu ngerasake paham ra Mbah ora usah ngaji insan kamil biat selesai tahu ora ente ngaji insan kamil tahu ora ngaji risalatul qusyairiyah tahu ora ngaji at-tanwir fi isqat tadbir tahu ora Mbah nah wis tahu ya ora kae iki terus mesti paham ora tahu ngaji yo tapi nek ono ngomong Allah telah memenuhi setiap jengkal tubuhku paham ora sampean Mbah paham apa Mbah mau angel kelas berat ki ya apa padahal ora weruh apa di paling penak niku nganggo kitab nganggo guru. Nah itu cari masalah darat sekali biat engkau melipat 500.000 tahun perjalanan cari masalah darat. Pak maca kitab kuwi 100 tahun dong mesti apa? Hah? Sanggup kowe maca kitab iki diwaca Mbah? Futuhatul Makiyah. Oh 50 tahun sok. Paham nggih? Ya Mas Wadi? Iya. Kakean teori maca hikam se artine wis sufi padahal sih apa? Sufi sih guru sufi sih teori nggih. Niku pentinge sebab ilmu thariqah tasawuf niku ibarate kaya ilmu fikih ki ilmu thaharah. Ilmu thaharah niku fardhu ain apa mboten? Thaharah itu fardhu ain atau tidak pin? Taharatul badan ya fardhu ain, taharatul qulub ya padha bae fardhu ain. Paham nggih? Cuman taharatul badan ini seluruh guru sing tau ngaji syariat. Tapi nek taharah ruhaniyah ya kudu dari guru padha bae. Sing wis tau guru karo guru mursyid, paham nggih? Nang apa ngaji thariqah.
ngaji tasawuf niku fardu ain cari taklim nggih, tauhid nguwati iman, fikih ngresiki lahiriah, tasawuf sufi atau tarekoh ngresiki batinnya. Karena ilmu tarekoh ini akan membahas janabati ghafalatih, jumupe ati, yaitu lalai kepada Allah. Paham ya? Dibina hatimu sik lalai karo Allah, aja ngaku-ngaku pedhe karo Gusti Allah, terlempar dari ayunan Allah Subhanahu wa taala. Wes mulai pinter kan, Mbah? Nek junupe lahir apa, Mbah? Sing majibke aduh, nek junupe batiniah apa? Oh, pelah kok eling. Paham nggih? Paham? Lagi atimu sih eling apa, Sam? Duit. Nah, berarti junub berarti haram. Jadi hulu hadara Allah, ayat khula hadrat Allah, masuk ke hadirat Allah. Mukanya carane Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, am kaifa yatma'u, bagaimana ia sangat ingin ini bahasa kerennya apa, Ustaz? Sangat ingin sekali. Menggebu, aku cocok menggebu-gebu apa? Bagaimana jiwamu menggebu-gebu ayat khula hadrat Allah, ingin masuk ke istana Allah, ingin masuk ke istana cinta Allah, yakni hadrat Allah, masuk kepada kedekatan terhadap Allah. Wa huwa lam yatatahhar, sementara hatimu belum taharah, tidak taharah sesuci min janabati, dari junubnya hati. Junubnya hati apa? Ghafalatih, yaitu lupanya hati. Paham? Makanya Syekh Abdul Qadir ini dawamul wudu. Apaan batal wudu? Amaliyah paling entengnya Syekh Abdul Qadir ditiru aja. Wong nek candak malapetaka, candak balak, ora dalam keadaan wudu, la talumanna illa nafsak. Satu ketika riwayat dari satu guru Mbah Mahrus Ali Lerboyoli, sama bilin nyemplung nang kali berantas, nang Gresik bolin nyemplung apa, Mbah? Barang wis nyemplung, pengawali sing guru Pak ngintil pengajian bongsone Dandim, wong Mbah Mahrus di penasehat Kodam Brawijaya, penasehat tentara nggih, Bupati Gresik apa nang kali berantas ning Gresik iki kali Bengawan Solo, maksud kula paham nggih. Bengawan Solo ora nang Solo tok, Mbak, tekan Jawa Timur barang langitan dijejere kali Bengawan Solo nek berantas iki ploso nek apa nggih. Salene perlu pondok jejer-jejer kali apa nggih. Nek ploso iki jejere kali berantas, nek langitan jejere Bengawan Solo, paham ora, Mbak? Ini belum gara-gara diundang ke derek deh Surabaya ring Malang kok Surabaya kan aduh, begitu diderek mendur dibuka lawange Mbah Mahrus aline si udut apa Mbah merokok membunuhmu, ini kan ngon dhewe nek Mbah Mahrus merokok menghidupiku apa Mbah ditakon resep apa Mbah ya ora batal wudu. Nah, harus kan lakoni ra batal wudu, paham nggih? Gara-gara ku wudu pisan go salat lima qadha apa. Wis lahiriae. Hadat batiniae apa? Apa maneh apa paham nggih? Wis lahiriae iki hadas kecil, batiniae hadas. Nah, nek batiniae ora ana hadas gedhi, hadas ora ana hadas cilik, gedhi terus junub terus, paham nggih? Paham? Jadi saya berarti hatiku ora Allah ki aku sih ghaflah. Oh nek ghaflah ki berarti si junub. Oh nek junub ki berarti haram mendekat kepada Allah. Haram sholat, haram maca Quran, haram mlebu masjid, haram tawaf. Paham nggih? Ya ruhaniyahmu ora iso rindi-rindi.
paham. Karena ono aulia lahiriah nang kene rohaninya kok jare Jumatan. Itu rohaniah, paham Mbak? Lahiriah sing jigo kok rohaniah jarene sing tawaf nang Mekah. Orang mungkin tekan makom-makom yang seperti itu wong junub terus, paham nggih? Jadi ya opine lemune Pak mending dhuwur. Salat kok jebune yang isi apa? Apa? Paham nggih? Niku pentinge non nanggo ono resepe monggo am kaifa yatma'u bagaimana diri ini atau bagaimana dia menggebu-gebu ayat hadratallah supaya masuk ke hadirat Allah wa huwa lam yatatahhar sementara ia tidak toharoh. Kari-kari syarat salat syarat medhek Allah nomor siji apa? Toharoh. Mugane wong sing wis dikire ra pedhot kuwi wong sing salat dihinda imun jarene Mbah Saleh Darat aran salat daim. Salat daim iki ora salat musik salat tambah stres bae paham nggih? Ono istilah apa salat apa daim si udut pun si salat si mangan pun sebenarnya si apa salat kenal apa itu toharah apa sih Mbah iki langsung dimaksud juga paham bura apa oleh nang kita bahasa salat apa daim ono sing katoke si salat sebenarnya si juno paham enggak juno paham maksudnya enggak ono katoke si santai sebenarnya si apa si sesuci salat paham nggih nah sampean wis diwehi ilmune wis dibiat sekarang digrujuk pi bendina nggih pikir iki ma'an ghadqa kaya apa air yang mencukupi kaya air yang menyejukkan paham nggih mugane wong sing nek atine dikire ono asare temenan niku ora gampang jengkelan dicaci maki wong dunekke wong barang teles diobong niku umpama bisa kobong suwi napa mboten? Tapi nek barang garing aku kadang heran wis melu toreko kok sik jengkelan iki mempan pura sik toreko lakoni pura. Ora ono afaris disithio iki. Ya mending saiki aku serapat jengkelan tapi nesunan ngono. Asine wong zikrullah niku atine apa? Adem. Jadi latihan, paham nggih? Lahiriah dhisik dijogo kuwi tiru. Abdul Qadir Al-Jilani pan batal wudu. Paling top meneh Pak turu wudu ora sida turu apa. Jare Imam Haddad ini kowe pengin mewudukan rohmu apa? Karena gue wudu kan nganggune lahiriah tok. Kamu pingin rohmu wudu ya sebelum tidur engkau wudu. Jadi jasadmu batal wudu, tapi rohaniahmu tetap dalam keadaan punya wudu. Jadi gue pingin mau wudu nih rohmu ki turu dalam keadaan wudu jare Imam Haddad. Paham gak? Gara-gara ini dia Pak turu wudu malah turu menara mripate apa kan? Kuat meneh mangkele apa wudu ki hebat sing wudu tok pe kowe jima wudu be rasa junub jima meneh kuat meneh wae paham nggih ra ngambil cacat saurunge subuh tapi barang sebulan poso apa paham nggih niku sik toharoh itu wis apa nah ilmu toharoh itu bukan hanya lahiriah saja, qalbi yo perlu ditoharoi, ruh yo perlu ditoharoi, sir yo perlu ditoharoi, khofin, akal yo perlu ditoharoi. Jadi nek toharoi badan diwehi alat karo Allah banyu nek badan. Paham nggih? Nek lahiriah diwehi banyu soal darurat yo ono bersih hati astek Allah. Lebu ngresiki najis tek watu nggih tapi sing gampang sing diperintahkan nganggone apa air tapi nek rohaniah nganggone zikir
Akhirnya saya dinali takut, kaifa azkuru ya Rasulullah. Lalu bagaimana aku ini berzikir apa mbak? Kok sama bisa ngerti dhewe iki? Saya dinali kaifa azkuru ya Rasulullah. Bagaimana aku berzikir ya Rasulullah? Ilmu torekoh niku isine membahas zikir, duduk karomat, makom-makom, makom kedudukan gitu. Wah makom itu selalu kuburan bayanganmu gitu. Makom itu kedudukan, tapi mengkokeri sesuci se, paham? Makanya nang ilmu toriko kadang yo kalau sok pingin ngadake ono suluk yo ajar ninggal ke anak, ninggal ke tujuh, ninggal ke kerjaan secara total selama 3 hari, 10 hari atau 40 milih. Niku nggo latihan mati, nggo latihan lahiriah medhotke, batiniah medhotke, paham nggih? Tapi ini kan wis suluk coy sepi coy yo. Hah? Ora ono sing tak apa. Ora sing daftar. Ya bu cukup akeh wong mumet ya bu. Di bang mumet suluk bae ki aku apa. Jadi memang apa itu memang putus-tus secara lahiriah. Anggung metu disuluk atine kembul bojoku oh atine ora keganggu bojo kembul duit miliaran oh atine ora keganggu duit ora batal mangkle paham ra Mbah niku gunane kadang sebagian toreko ono sing ngadake apa suluk-suluk latihan mati terutama latihan memutuskan dari anak dari istri dari pekerjaan ya podo sampean kon haji ninggal ke pangkat ninggal ke jabatan kon umroh ninggal ke pangkat ninggal ke jabatan ninggal ke baret merah baret hijau ninggal ke status sosial paham nambah nang kono kon mubeng ngono zikir kon mloya mlayu baina sofa wal marwa kon eling Allah tok paham nggih kira-kira wis selama umroh 10 dina anak bojomu mati ora bin aku dunia mulai tambah yakin karo Allah ojo tambah apa ragu itu biar haji 40 dino anak murid berapa kelak kerjaanmu jalan berapa dengan saya tunggu nih terus malah setengah orang paham maksudnya enggak ini sebuah apa contoh saja ya kadang suluk niku kaya ngoten tujuane lah ati sing isih gembremeng urusan nek zahiriyah iki monggo sampean Pak duwite miliaran bojone ayu ora masalah. Sayyidina Ali kawin ping pirang-pirang tapi urusan ati ono sejine maneh. Karena hati jika sampai ghaflah dia terlempar dari hadrat Allah atau hadratillah. Not trespassing bahasa Inggrisnya dilarang masuk ya apa gitu? Hah? Misalnya tulisan kau itu welcome ke kaset apa? Hah? Bahasa Inggrisnya pom bensin no smoking. Nek dilarang masuk apa? No trespassing biasanya apa? Ruhaniyahmu dilarang masuk mendekat kepada Allah. Nek kowe si junupe ruh yaiku ghaflah. Ghaflah kudu nglilir, kudu zikir lah zikire priye. Ya jawabannya ngaji toreko, orang ngaji toreko, kari-kari lebih, ya ngajak wong nganggo ayo ngaji toreko, cuma nelu toreko, artinya malu, koyo aliran sekte apa aku enggak, yang menurut sampean itu tuh malu toreko, ngaji paham enggak? Dipahami kan beda antara melu toreko karo apa? Melu koyo apa mbah? Kalau ngorindi ya apa? Ini sebuah contoh. Bukan orang mau ceritane kekasih Allah kok tidak bertasawuf, tidak ada kekasih Allah tidak bertoreko. Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hambal, ya ahli syariat, yakni syariat zuhir, fikih, ya syariat batin, kaya misalnya nanggene ngaji hikam, paham nggih? Karena kesucian yang dituntut itu bukan hanya lahiriah saja, bahkan yang nganggu pemahaman sing kadang salah paham. Allah tidak melihat rupamu, jasadmu, hartamu, walakin yang dulu ila qulubikum, tapi Allah melihat apa?
hatimu. Zohiri sholat toharoy bener, wudhunya udah oke, mandi junubnya udah oke, gerakan sholatnya oke, tapi hatinya junub, tambah jauh kok tambah pedek. Nah, sampean wis tuku banyune sih wis biat wis tuku ngono. Wis kada digrujuk kuwi dina mung sore. Paham nggih? Aja bosen-bosen tak kok kapan wong kotore terus ngrujuke ping pisan. Grujuk terus. Latifah iki kaya gelas-gelas nggih ujare Imam Ahmad. Am kaifa bagaimana yatma'u am kaifa yatma'u, bagaimana engkau menggebu-gebu ayadkhullah hadratullah, masuk ke hadirat Allah, masuk ke istana cinta Allah, masuk ke haribaan kedekatan dengan Allah. Wa huwa lam yatahhar, sementara hati tidak toharah mensucikan diri min janabati, dari junubnya hati apa? Ghafalatih, yaitu ghaflahnya hati. Paham nggih? Nah, latihan pertama kowe mulai ngancik, mulai masuk ayunane Allah, ya jagalah toharah, mengajilah toharah. Toharah mau sing kaya astagfirullah iki ngaji, paham ra Mbah? Wong junub haram iki ya terus toharah apa? Ruhaniyah, sehingga engkau disucikan oleh Allah zahiran wa batinan, zahiran wa batinan. Paham nggih? Bukan ana salat ya wong sing wis tekan ngarsane Allah, tekan pangayunane Allah ki ora wudu suci terus. Nah, maksudnya itu hanya peribahasa saja. Iko ya iki bagaimana menggebu memasuki hadratillah sementara tidak suci dari junubnya hati, junubnya lahiriah mau kan apa nglebokke memasukkan alat vital dari bolongan ayam, bolongan jin. Ini duwe jin berapa? Jini kan ayo Mbah. Tapi ini golongan kenal foto Rabib, paham ora? Golongan pipo ya ora. Ya ono aulia njupune junub rohaninya ora tau apa. Junub lah sing apik ya zahiran babatinane, nek junub segera bersuci. Paham nggih? Paham. Wis nanti buruk junub hati ki apa, Mbah? Ghaflah ki lalai, terlena, lupa. Am kaifa yarju ayyab hamadaqaiqal asrar, bagaimana hati ingin memahami rahasia yang lembut-lembut, rahasia yang sangat rahasia. Wa huwa lam yatub min hafawatih, sementara ia tidak bertobat dari kekeliruannya. Pak tobat beri kelirune pirarti. Yang kelirune nanti apa salah dan dosaku. Padahal yatub min hafawatih merupakan gerbang engkau mengerti rahasia-rahasia Allah. Pada bicara rahasia Allah, ngarane rahasia ya akeh sing dinalar di ora tekan. Misal kaya Nabiullah Khadir kok nyembelih bayi, rahasia lah. Nabiullah Khadir kok ngerusak Allah kapal nih. Niku sebuah contoh saja. Banyak bagaimana engkau memahami tentang ilmu-ilmu atau rahasia-rahasia yang tersembunyi sementara engkau tidak mau bertobat dari kekeliruan hatimu. Ya nek kekeliruan lahiriah gampang, tapi kadang ngobatin angel. Saiki kelirune batin iki nang ndi? Paham nggih? Terus carane yang tobat ki priye? Di seorang kekasih itu mesti sering njaluk ngapura karo sing dikasih. Ngapurane di aku ora tepat waktu, telat 5 menit iki. Ngapurane di aku ora iso ngeter apa enggak. Padahal ora teko malam minggu bukan sebuah dosa besar. Tapi bagi seorang kekasih ngapurane di malam minggu ini ora iso teko. Misalnya buku banjir misalnya, paham nggih? Akhlak seorang kekasih itu mesti seneng njaluk Allah
ngapura. Kali-kali kok njak ngapura ora tahu tapi pingin ngerti apa rahasia-rahasia yang tersembunyi. Maksudnya beriki untuk ngapura secara lahiriah tok nggih kaya mau bagaimana kau masuk hadratillah sementara jiwamu, hatimu atau kolbumu atau rohaniyahmu belum tidak mau bersuci dari junubnya hati apa? Allah, maka sucikanlah dengan zikrullah sehingga zikir kuwi tatmainnul qulub. Paham nggih? Menes kuwi ya nek si batiniah wis ya angel tik lahiriah se pan batal wudu ora kudu pak salat. Paham nggih? Berpi-api iki sampean sunah wudu belake tenaga berjima karo bojo. Pak Agus kok isi apa? Males wudu wong sik junub mangan kan bahaya. Paham ra Mbah? Secara medis sampean isi junub niki nggih nembe junub karo bojo ngombe. Itu bahaya. Kaya montor mabur ngono, kaya mesin ngono nembe medhun langsung rujuk banyu kemebul napa mboten? Hah? Sing apik mriye diwuduni sik baru kowe ngombe ngono dimebutikan walaupun ora haram nggih. Dia sebaiknya tidak makan, tidak minum karena itu membahayakan apa kesehatannya. Lebih metu wong giling apa Mbah keri-keri Pak Adus apa Pak mangan keri-keri sing nusul ngejak mangan-mangan wis nang arep apa ya wudu bae apa yang penting candak banyu sik baru kowe untuk mangan untuk ngombe. Nek secara ilmu medis iki kaya-kaya wong sing junub iki haram ngombe haram apa mangan secara apa medis nih karena membahayakan apa jantungnya, membahayakan perutnya, membahayakan alat vitalnya. Paham? Niku sebuah contoh kok Pak Agus sih sungkan ya sudu apa niku sebuah contoh walaupun sih ora kaiki ora haram secara fikih sama latihan tapi ngrekso sucine lahiriah. Makanya Syabdul Qadir pernah diuji dalam semalam kok hadas besar peng 40 apa Mbak? Ya beliau pun mandi 40 kali ya sama ngeruntang diuji apa-apa sama nek seneng wudu diuji ngentutan ora wudu ki ora tau ngentut kok ya paham nggih. Cacape kowe wudu ora ngentut. Anugerah kok mboten ulat latihane suwi. Paham rasa jebule aku nek wudu sungkan kayak mesti mangkel bumbungan tau apa nek ora wudu ra ngentutan kok karep. Lagu pri. Ya sekarang cecek banyu mangkel sehat ngentut nggih. Nah, sampean ngentut ping 100 ya wudu ping 100. Abdul Qadir pernah sewengi hadas besar ping pira? 40. Aduse ping pira? Nek sampean junub ping 4 ya aduse pisan. Paham nggih? Wudu pisan, salat 5, subuh zuhur asar rapor. Padahal wudu ki nggo bantu ngresiki apa? Rohaninya. Paham nggih? Jadi bagaimana engkau masuk ke hadratillah sementara engkau sedang junub hatinya. Junub hati ke apa? Lalai. Maka jagalah hati kita ini agar selalu suci, agar tidak junub. Karena dengan junub menurut bahasa Arabin apa? Aduh, jauh dari hadratillah. Secara lahiriah kon menjauhi 6 perkara: sholat, masuk masjid, tawaf, baca Al-Quran, menyentuh apa? Al-Quran, diam di masjid. Kon menjauh berapa? Kon menjauh dari 6 perkara tadi secara fikih. Tapi secara batin jebulno dia itu diharamkan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ora bakal rohaniya iso bar. Makane kowe pengin ngerti, nek ngerti jasadmu wis junub ora kan bar metu mani ora misale paham gak? Wah mesti junub nggih. Nek kowe pengin tanya rohaniyahmu wis junub ora? Si pikir apa sih hopel, si dikrullah apa sih hoplah. Nek sih hoplah berarti si junub segeralah tarik keling biar engkau masuk kembali ke kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat insyaallah.
kita sambung pada pertemuan bulan depan Idul Fitri. Apabila ada kekeliruan mohon maaf. Allahu a'lamu. Oh, sholawat sultan. Ya mau ini enteng kok kita apa al-khirtas pokon asko itu kalau kita khirtas. Terus mau kabar apa? Oh ya, amal mulai malam Selasa dan malam Rabu depan kita mulai ngaji lagi masuk headingnya via online karena demi mengikuti anjuran pemerintah. Paham ya? Insyaallah malam Selasa dan Rabu depan kita mulai pengajian masuk headingnya. Dan kita sambung kajian hikam ini pada selasan berikutnya. Allah akan mensuap. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana a'tarafna annana asrafna ala ladha fatu alaina tawbana sirriku li hawbah Qurana awrati wa aminir rawati wa firli wa abidina rabbi wa mawlina wal ahli wa ikhwani wa sabirin bilbali wa kulli dhina hatta awdi rabbin aw surbahal muslimin ajma'a mina rabbi asma'ul wajud dan manna tapi bisa bimbingna bil Mustafa Rasulin Mubarakul Rasulin sallallahu alaihi wasallam Rabbi alaihi hatta al-habdi wal ali wa as-sahbi adada ta'isubi walhamdulillah bil bari wa tanahi